Halo. Sini program tayo. Borokha. Baru dibenda. Orang bahasa woi kok saya mana itu go. Tapi tini wo jeng apa hai jora kaham. Apa jeng perang hijau nama. বিধানসভার জনপ্রিয় বিধায়ক শ্রী সুবোধ বড়ুয়া মহোদয় উপস্থিত আছেন, আমাদের চৈলাম বিধানসভার ব্লক সভাপতি শ্রী বুদ্ধদেব বড়ুয়া মহোদয় এবং অন্যান্য ত্রিপুরা মমতা পার্টির রাজ্য স্তরীয় নেতৃত্ব, ডিস্ট্রিক্ট স্তরীয় নেতৃত্ব। বলার কিছু নেই, তবুও দু চারটা কথা বলা যেহেতু সুযোগ পেয়েছি আমি অবশ্যই বলার চেষ্টা করব। আজকে হচ্ছে টিডিএডিসি মতলব ত্রিপুরা ট্রাইবাল অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের ফাউন্ডেশন ডে। 1984 সালে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে 6 শিডিউলে ট্রাইবাল এরিয়াতে যাতে একটা অটোনমাস বডি তৈরি করা হয় তার পারমিশন সংবিধানে দেওয়া হয়েছে। এই পারমিশন মূলে আমরা যারা টিডিএডিএস এরিয়াতে থাকি আমাদের জন্য পলিটিক্যাল রাইট, ল্যান্ড রাইট, এডুকেশনাল রাইট। অনারেবল এমএলএ দাখাতং বড় তুই ফাং চিতং দিনে তাই ফাই মানজা গাছিনি সেন্ট্রালনি ভাইস প্রেসিডেন্ট পিডব্লিউএফ বাসিনো বাসি বুদ্ধলক্ষী তাই সেন্ট্রালনি মেম্বার বাই সামলি তাই সিনি ডিস্ট্রিক্টনি ভাইস প্রেসিডেন্ট ওয়াইটিএফ বুদরাই শ্রী ওয়াইটিএফনি ব্লক প্রেসিডেন্ট রাধাচরণ তাই সিনি মাইনরিটি সেলनि स्टेटनि लिडार्स आंनि बंधुनो मोहम्मद जाकिर हुसैन ताई आंनि ताई खरकसे बंधु कारजाखा साबजुनालनि चेयरमैन बोलेरि फाइगाब्ला बरं गोनां मिस्टार सन्जित ताई जत सिनि यूथ पिडब्लिउएफ माइनरिटी सेल जत लिडार्स दङ चबाले चिबाई याफारो दिनै बिसि कक सारां दिनया तकतकानाय दिनबा मने परे जों हिमलायनाय रैली खालायनाय गान दामै रैली खालायनायसो जों साइमानो थासिङो आंनि सिगां सानाय सायखानारगा जों साइमानो 1984 दिनैनि हाय 23 अगस्त सालो जोंनो जे 6 शिड्यूल खायरजाक माने अ साल मान माने साल जों साइमानो अ 6 शिड्यूल तमनानि बागै गोबां मानसिनि सभा कतर खायनाय रक बरं लांमा चखा 1962 टिउजिएस और कयेकटा सिनियर दं बरक साइमानो त्रिपुरा उपजाति युव समिति आसायमानि आसायखा 80 आने दांगांगा 1980 साल दांगांगा भारत देवराज्य जाति दांगा कारण अ हारि बरक बुसारक दं माने जों आफ्रो धृक धृक जों गमानानै सुरु खायगा बरक गगनि मा जागाव 100 जन आवाज जों 90 जन दं माने ताबो जों 30 जन आवाज सफायजो जों आफ्रो मेजरिटी दं माने आयं नाने हाफाने सुरु खायगा तत्कालीन सरकार साब्द बामफ्रंट सरकार सामने नेतृत्वे निपेन चक्रवर्ती डॉक्टर देवनि नेतृत्वे 1978 বামফ্রন্ট সরকার ফাইমানি পরে সেই নিপেন চক্রবর্তী একটা কায়দা খাইনাই বাংলাদেশ হাজার হাজার বড় বড় দাওয়াইনাই নিনে দর্শক দেবনাও জাগাব বড়াও জাগাব চারজনই কারণ থাকা মুখ্যমন্ত্রী সেই আসিও দাঙ্গাঙ্গা জাতি দাঙ্গাঙ্গা गोबां मानसि सिख्लाफोर जबा खायनाय रक गफानि जबा खायनाय रक बाक्सा थैगा दाबो बाक्सा दाबो गोथां दं त्रिपुरा राज्योआव 6 शिड्यूल हते निबाना हरानि बाबू हरि तंगले बाबूसिनी राज्य मुख्यमंत्री केंद्र मिनिस्टार होम मिनिस्टार अमित शाह जी सागलाय माने जे उइदिन 1 बार बिसिगनो डिजाइन खायनो बोले पुछबेक खादि हिनै बैका नोटिफिकेशन दिखला क्या वन सुनले दिसो बाबा खूब गभीर भावे चिंता खायनो क किछु किछु बड़ तालुको जनजाति मोर्चा उपजाति गणमुक्ति परिषद नै खाई तंगलायरावनो आफोरबो केबेंगो ताबक सिनि 125 एमेंडमेंट सब केबें दंबा जिदेन चौधरी हाइबर केबें दंले विकास एबोरसन हाइबर ताबक केबें दंलबले सिंधु जमाती आसन हाइनो केबें दंलबले
नोंनि मान थाइनायाव बानानैसो नोंनि बरकसे नोंनि कुल गेबें दङ সেই রকম আপনার পরিস্থিতি কিন্তু ওয়ান সপ্তাহে জানো চমা সাল যাবে মাইয়া 1962 টিউজেস আসাই মানে 84 মানো কত বছর পরে মানখা প্রায় 22 বছরই পরে जोंनो 5 বছরসो गायाखौ बुबागरा तामरि माखो नों 25 বছর ताम खाया नों तामरि माखा न दिनै गायसा भिडिअ नुबाय सिन्धु जमा दिया दिफ्रा मथानि बिरुद्धे कक थाइ दङ ब যখন जों अम्बि गुरि फुरो अम्बि करबुक যখন जों गुरि फुरो बहाफोर सेलिसि फिलि दङ सिन्धु जमा दिया एमएलए नाय ब बिसिनि खरच चेयरमैन चालक मायाब किन्तु ब एक्स एमएलए जा नों एमएलए 5 বছর तंफुर ताम खायगेबा नों से ताम खायगा साने सिन्धु जमा दिया ताम खायबान नों नि अम्बिओ किछु पानी खायमानिया दिनै बुबाग्रानि बिरुद्धे कक साइ दङ बनि बागैनि फिडबेक होनाय दिनै खोनानोसै फिडबेक होनाय दिनै बुबाग्रानि आइपिएफटी मिटिंआव बुबाग्रानि एगेन्स्ट कक सावो सिन्धु जमा दिया खरचा बिसि चालुनानै ক্ষমতা गैयैखौ दाबो बुबाग्रा गथाय तामुखा बुबाग्रा तामरे 3 বছরसो गायाखौलै दिनै एमएलए मानो हा नों 25টা বছর ताम खायो आइपिएफटी बीजेपी जिके रावनो रैनाय गभर्नर जिके रावनो रैनाय যখন এডিসি চালক ফ্রো 1 বছর সারা চললাম কেন্দ্র ঘুরি নাইনি 3 লাখ সাস লাইজাক ভাই 11 লাখ টাকার বিল 30,000 1 বছর বছর লুটি খেলা নাইনি হজে এডিসি নির্বাচন খায়া তংফ্রো বিগত 2018 ইসিমি যে 21 জনা এডিসি নির্বাচন খাইছে গা নাই যদি আমরা অডিটর নুগে না অডিট খেলে নুগে যাব না 2018 থেকে 2021 জনা যে আইপিএফটি বিজেপি সরকার তখন এডিসি লুটপাট খাইবারে আমলে অডিট মানে থং প্রমাণ তখন সে প্রমাণ নই বেরো গোলাম কয়রে বড় স্কুল দङ পদনগর স্কুল দङ পাঁচতলি স্কুল দङ 3 লাখ 7 লাখ স্লাইবা পরে 11 লাখ রাখ দিতে বিঘা টেন্ডার 11 লাখ টাকা শুধু সাইতো মহিলা দাম খাইবার কানে नों যে 5 বছর নমু 10 বছর সরকার গাই দं খাবলে जों তো 5 বছর গায়াখো आइपिएफटी 10 বছর কালা রাখেবলে তাবো সরকার 8 বছর গাই দङ नों তামো খাইমালকা ইলেকশন গানাকে তাবো ত্রিপুরালেন ছাড়ো जों गेले ত্রিপুরালেন ছাড়ো आइनो যদি थांजागे सिरि बिरुद्ध तासानि जों नों बिरुद्ध साया नाहार मुं थांजागाके बाहायके 125th amendment or to फाइ मानाय आबुसि इम्पोर्टेन्ट नों दिनै एमएलए गाना नों दिनै एमडीसी गाना नों ताम खाइमानायबा दिनै एमडीसी एमएलए मिनिस्टार तरजायावै थांजागाना जों पार्टीना तरजायावै बाहायके थांजागे जों 125th amendment दै फाइमानायनि आबुसि सबसे बড় कक दिनै बुबाग्रा सिमिदा 1 बाबो बुबाग्राखौ ताउन दुस खाइबा 125th amendment तुगुनानि बागै बुबाग्रा दिल्ली थाङो अमित शाहनो कक सामानि बुबाग्रानि चाया गायदे चाया दागा सानि दरो चाया दागा बुबाग्रानि चाया दा दं नों बागै बुबाग्रानि हामेनि दं नोंनि टिब्रालेन सान मान खादोङै दरबा थालगदा वा पुसार खाबले बेथागा टिब्रालेन कलमनो लिमिट खिमा सनाय ताबं खा बुट गानाखा बिजेपि बेजा कबाग लायै जाय मदम सुलायनाय रागखियासे आजिना मारगनो ओ बुद्धिसि मरगबो व आतका व्यापारी आत दलन खजक मरगबो ताउ व्यापारी रक जेब खाली पकेट खाली और राजनीतिक व्यापारी रक पकेट खाली ठीक इलेक्शन गानाव को है पकेट कुपलो ए या बाजार नो तोइरि खागे बागे नै बन बागे तिनि बुबागार बिरुद्ध साव तामनि माले एडिसि दाहायनो हाय बिजेपि आइपिपि एलायन्स गै हायनो अम्बि नगर सिदा मानो नैसे बुबागारनि एगेन्स्ट कक साव बरं ऑब्जर्व खाइ दङ बस गागो बुबागार साव म दिस इज नॉट 1980 म 1980 नवसनि दिब्रासाय अब म दिनै 2000 दिब्रासाय अब म 2025 दिब्रासा नों हायनि ताइ खेमलक मालिया आमबागनो बुरा दल पाजमा तुमनाय दल आमाताय मा सरकार ताइ फैलायगो बिसाङाव पार्टी अफिस अमर ताइ सरकार फाया बरनि बरन बुर बं नेता कमिनो बुराङो थैयो सिबेनि नेता कसगरि था पारा दुख मालिया
তখন পাতে বিষ খুলুক নাই গণতন্ত্র দেশ যত পাতে বিষ খুলবেন কিন্তু কেন টিপারলেন টিপার সারা ini গেছি যা টিপার সা এরিয়া হামনাই নাকি রাগার রাই এরিয়া হামনাই তাবো তামনি বুঝ ছানাই তাবো সিপিএম রক আইপিএফ দলে গোলাঘাটেও পাড়া পিছিয়ে কোথায় আইপিএফ হাতে আমার কম রুবলাবো সিরি বিরুদ্ধে সাও সেগুলো আমরা নাইমা তবে হেঁটে মতম সই যে প্রতিদিনও বসিখা সিন্ধু জমা দিয়ে দিলে আগতলা বসে থাকা আইপিএফ তাই পাড়া পিছনে হাবড়ি আনি বসিখা তিনি বলে বাস করানো হাই দুবলে এই হলো ত্রিপুরাসনের অবস্থা কেবেগি দङ ত্রিপুরাসনে মাসায় মাসে কেবেগি দङ जों কিন্তু শ্রী বুবাগ্রানি নেতৃত্বে जों ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ড সালো 125 एमेन्डमेन्ट बो जों बोजां सालो जों तुमनाय बुबाग्रानि नेतृत्वे 100% बो थैनार बेनसो আর বুবাগ্রা নসুলগি বারনাই ফাইসিবো থাকাবলে 1984 বাই 62 মাইনাস থেকে বছর 22 বছর जों 5 বছর যে গায়াখো जों 5 বছর যে গায়াখো जों बुबाग्राना लगी मारनाय जों बुबाग्राना लगी बसानि मा बासानाय श्री अचबाव जे बुसुं बासानाय जों केवल फियगि हासिको जों हगै थानाय जी नले लासाबाय हगनाय नले दाबाय हगनाय जी श्री चबाव केव ताके बेगनाय जी कारण जोंनायो श्री ত্রিপুরাসানি जेनेरेशन नेक्स्ट जेनेरेशन अबस्था ताबंनाय तामने बुथानाय 125 एमेन्डमेन्ट बीजेपी सरकार आइले দিব হলে বুথানায় তামনি বুথানায় তামনি সানায় বড়রে লামা তামর তুখা 125 এমেন্ডমেন্ট রেনা হিননাই নগ নগ থাকি বুথান কাকে বিকাশ সং জনজাতি মোর্চার সরকারও ফাইছিনাই তা হাইবলে কিন্তু অমুনি সুবুসিনানি দরকার তংমনিব সিক্স শিডিউল যে সারাটা নর্থ ইস্ট কয়টা স্টেটও তংম सिक्स शिड्यूल रिजाके एगलोगे रिजाको 7 शिड्यूल के एगलोगे नंगो 125 रांदी चेयरमैन पर मेंबर चेयरमैन के जे रांदी काबन बासी कालाई फो रेगा रां दाई नै थारेओ के बासे रेगा रां दा हापा काबोने तुआं बलसा पाई काटा को दिसलांगला बासे बे नंगलाई कम बिकाम बे कगले चेस लुक खाबले से ह सिबे मामलो ना चेयरमैन तंगनाय नै माने ब्रांच सम्पादक की फुफुं तामन अब बुजियां ब्रांच राजक जे बोरिना थुकिसि गाके रांदि बुसाइकै आबो बासि कालाय फुफुंनि ह लुखाबले बंलिला जुआं नगि परिसाय बोलाय माने ह अमाय परिस्थिति पजिबो किसबा खाइबे ताबोके मथ ताम खाइबे 3 বছর থেকে কাই গছিনে এমএলএ মানে যিনি এমডিসি সরকার সমিতি এডিসি ফ্যামিলি সরকার 5 বছর থেকে কাইয়াকো ह 5 বছর কানা ফানে তাই 7 মাস 9 মাস তংগো tam khaige tibarabo rang rohne me norok suble tibarabo tam khaige ba rang bole yang salak saiki ka sara asto so kutir hok aga ba yang kormosari rok tangi pension mai yang lai danglai ka bolo hisab khai audit khai nei male sara 300 কোটি যেটাই 500 কোটি না রহিয়াকো